بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا aka kushirike masalan misaliala ma misalia mi bao dotan mi sosoye fama ani fenwo fede fawqa mi be soso sanfɛ buyela fama ladina ikado mogomi amanu nolu de mariana fayalamu sigatala o danganiani annahu ko misalia kusini kerengerembie alhaqo ko cietemenitaka min rabbihim kaboti ala yoro wa amma ladina ngamu wa musa kafaru nolu kara ciendogo lawye fayaquluna ulu lebe folike maza ko mu fenkere ala nala yo la yini bihala dini misalia ta kusiriye masalan ko ke misalia ka di adwa duma yudillo ala ko abe onye mali masamba be firike bihi ni misalia kusiduye kesiran mukoshamana wayati ala utara be kandarike bihi ni misalia kusiduye kesiran mukoshama farala wama yudillo ala tetunuge fiu bihi ni misalia kusitauye illa alfasiqin na fo be kala fasiki ala kana ke fasiki fiu raka so ngai amin ko ala utara tetulike na fara ko la yasa ko ala te mariya kam saya boshi sai ala te tori ke aka mi saya boshi parce que mariya be résultat midi mariya be ibla be ko to mariya be furo ko na wole to yi ma to le be résultat le midi direct la yasa ala utara le to ni mariya fe ma de la ka to ala utara ko la yastahi ala utara te tori ke fiu an yadriba akan kushirike masalan misaliala akan misalia da abin misalia kushani abin misalia da anye fi shamana o misalia yejuma ma mi ba odo tanu yesusoyi badal mudal ya bala tana na woro tene gashiya masari mu ma mi ba odo tanu yesusoyi ya an yadriba ma ba odo tanu masari okay fama fawqaha ako ale alati tulike ka susuke misalia ka dama wiyo ka famu ya so ani mimbe susu yere sanfe buyela mara ke fin sugusuwe ala utara be misalia bushina e parce que foi madan ala boloti nafa ba bela hakli adama de hakli soro na kiligrin be ka dani ala ya be ke ayat min ayati la siga an ke ka ale alalo ka som saka kunu manai wetmana ala be misala goshino ye kala o yoroka ko kan hakil so wetmana tedia bonala ni ye susota iba dakara ni fle fitini aka misenko duwa me abadi ba de fa dakara fitini ndi ani ni mena yi bloala nya duma abe balawo se suso me o dakara fitini ni iba taka flare tu moyere ya konoti mais quand même abile mwani julni samati finalité abifa microbe de la du ana ha fitini ya o tuma ko adaba de tifoyi ni yesu so la
qu'il est breban lajɛ i puissance ni soso puissance ni fitini de seli kɔrɔ o tumana hinɛ yɛrɛ la quoi o de ka fisa fama fawqaha ni min yɛrɛ bɛ soso sanfɛ soso fana na tɛdiya bonda la hali n'i kɛra mɔgɔba ye hali diɲɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ n'i lala n'i ma fali minɛ soso b'i ci n'i ka garde corps bɛɛ bon ala ko a ma ye e de fɛ i ɲɔgɔnna tɛ yen fɔlɔ a jamani de dɛ mais wala n'a lala tu kɔnɔ n'a ma fali minɛ soso tɛ taa to yen ezan n'i y'i yɛrɛ lajɛ ka soso lajɛ quoi i bɛ masaya kɔsegin ala ma oui dɔ de bɛ siran ɲɛ soso ko ale fagolen don dɛ mais ale tɛ siran ɲɛ et puis n'i m'a to a b'i fa oui mara sunjɛ bolo ala ko i k'ale ka danfɛnw lajɛ i ka ko to ale ta voilà teliya bonda la fa amma alladhina amanu ako mɔgɔ mun limaniyana olu b'a dɔn k'a fɔ ko misaliya min gosila ni soso ye ko tiɲɛ yɛrɛ tɛmɛ t'a kan toronko tɛ annahul haq n'i bɛ tiɲɛ ɲinina kɛ i b'a sɔrɔ nin kɔnɔ de k'a kɛ ko misaliya bɛ gosi ni danfɛnw bɛɛ la belebele k'a kɛ non o tɛ o hakika min bɛ yen danfɛn belebele yɛrɛ dɔ bɛ yen dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ boli oui ale tɛ gbɛrɛ mais soso bɛ gbɛrɛ o tumana i b'a lɔn ko hikimatu dɔw bɛ ko olu la ala b'a gosi ala ko tiɲɛ yɛrɛ de b'ale ka misaliya kelen-kelen bɛɛ gosi la kana filɛ misaliya gosila ni fɛn min ye k'o ka dɔgɔ walama o ka bon ou bien o bɛ ten a gosila kan ni hɛrɛ min ta ɲɛfɔli ye ni tiɲɛ min yirali ye i b'o de lajɛ mais rabbihim ko dimaniya jɔnw b'a dɔn k'a kelen-kelen bɛɛ ye hakika ye ka bɔ ala yɔrɔ ok wa amma alladhina kafaru nka mɔgɔ min ma sɔn tiɲɛ ma o tɛ fɛ k'o dusukun dayɛlɛ olu bɛ mun fɔ fa yaquluna olu b'a fɔ ko ala ye mun de laɲini ye soso fana ko fɔ yɔrɔ ala belebele ka kuma kan nin danfɛn baden ninnu bɛɛ olu bɛɛ tora yen ka taa kuma soso fitinin de kan ten an yɛrɛ ɲɛ t'a ka nafa foyi la a tɛ se ka télévision dilan a tɛ se ka foyi kɛ foyi ye masaba bɛ t'i ka kuma k'olu kan kuma la sunya bolo olu ma foyi faamu o m'a dɔn k'a fɔ ko ja soso yɛrɛ ka misaliya ka bon tuma dɔ la ka tɛmɛ télévision dilanna dɔw kan o n'a ɲɔgɔnnaw olu tɛ foyi faamu ko in na ala bɛ fɛ ka résultat dɔ de d'a ma ten bihaza masala a ye nin soso in kɛ misaliya ye mun na ala ko yudillu bihi ko ale ala bɛ fili kɛ bihi n'a ye misaliya ninnu kɛsira mɔgɔ caman ale ala yɛrɛ bɛ dɔ la tunu n'a ye fayilu yudillu bɛ ala ye mais résultat min kɔ sa an bɛ se ka ye kuma ninnu fɔra ka la résultat min kan ala bɛ ko kɛ ka dɔ kana n'a ye ka ko kɛ ka dɔ fili n'a ye o tuma na fili ye fila ye teriya bonda la o waati ko na fili dɔ bɛ yen adamaden bolo o b'i ni kan ka kɔrɔ o b'i ni kan ka kɔrɔ i ka baara kɛ nin ye fili filanan i ka baara kɛlen kɔfɛ o fili tɔgɔ b'i fili c'est à dire fili fila b'i kɔ kanda fana b'o ɲɛ kelen ma ye kanda dɔ b'i la ka kɔrɔ ka kɔ i ka baara kɛ nin ye kanda dɔ wɛrɛ bɛ yen n'i ye baara kɛ ka ban o kanda tɔgɔ fana b'i la kanda c'est à dire que kanda dɔ bɛ woro ka bɔ i ka kɛwale la o ni kanda kɔrɔma min b'i la o tɛ kelen ye fili dɔ bi woro ka bɔ i ka baara kɛta la o ni fili kɔrɔma min tun b'i la o tɛ kelen ye ça veut dire qu'il y a des renforts adamaden yɛrɛ b'o renfort créer i bɛ renfort dɔ créer kanda la k'i ka kanda kɔrɔ lataa ɲɛ ala k'an kisi i bɛ renfort fana créer tuguni à travers tes actes k'i ka fili fana renforcer n'o ye ala k'an kunna diya sa aya in bɛ kumana o de kan o bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la mɔgɔ bɔra maka kama o taara madina sɔrɔ kun fɔra o o tuma na ko haya
abe damna fembi utman be ka kara folo ni sa sera madina kama sera nsoro ka dugula sera deme yoro sa be ka yere deme ala ka ta ke deme ba no o la folo mo ala ka ko dula ba kala subi ala ko chogoti yahdi bihi yudillu bihi kaseera wa yahdi bihi kaseera wale ala be mo shaman la frinayi kwa be mo shaman fara la kanda nayi mais ba la je tiriya bonala ako wa ma yudillu bihi illa al fasiq otmana mo miu ni olube free olube miu be ran foru ni no yere ka kewale chejugu yi ka kewale kejugu ke ka ran foru ni ko yere tofi ko te mo wala de fo fasiq o ba yira na ka fo ko nyuma kala fana o fana te kanda na ka kanda fulana ye foni ayere mike na ayere mike aya siyama be fana sura ko na yoro la sura to rati yoro do la bobo di tawdi foni mara mike do woni bi la kala ala timna do damna la bakara damna lay ulaika ala hudan mais avant que aweke ala hudan lil muttaqina linana otmana beti kanda koro mi biye ni renfort ni ke wala nyuma dro ko finalité zro renfort flana be dima bi tobe place la kanu mala so otmana ala ko wa ma yudilu bihi ila fasikina lete mo washifri fomi kala fasiki otmana iya na ta koro mi bi dusukuna no le kibla ku ibe galon tige ka chie to ka galon tige kanu do le bi dusukuna galon ka tige la ka so ma galon tige ba kanu do le bi dusukuna tonyoni kelila ka so ma tonyoni keba una nyona bara jugula wot mara o jenye mi bi dusukuna ka ta juguma kelima we ka fili kun foye ebena na comme galon tige jariye i wula sisa ka ta galon tige ka bla pratique la ni ya pratique dron o be ke fen juye sisa fen wona be woro ka bo o juma en kono sisa galon tige be jeyi tera te misala la ni ka pomyi akon nyara yiri ka jiye et puis nana kana don a jali nenka le fait qu'a jali nenka tuni ke itume mimila ka koro atimnoka etuma mila ni be so ba jan et puis nana dom a jela ibaye dobe fara itumene inora la nyama dobe fara onoro nika mo dobe otunte muso do yere fere supposons misala o ko ka besiga wara fam chum ni furu na ke vraiment ale yere na ye ja vraiment muso na kafsa ani ko ya blessina so otuma atume mi mirila ka kola anana ye pratique kelen ko fe dora anana ye sigiyo ya unana donyo na dora anana ye ja akafsa otuma atun ibaye ke wali be ko wora woro ni adama den dona kola ke wali be ko wora woro kuso ni tura ka participer islam ya ko ke yoro la karan ke yoro la waju ke yoro la ala ko be ke yoro na o ke wali no me na dia wora woro abe ko wora woro ka jima kuju ke yoro fra be hadi kuju ntu manjieti ni be tura ka participer ke yoro la don finalité abe na dia de wora woro tu sukuna juma ita kamna mi tuti kono de pia de au départ le fait de participer avec do woro otmara ke wali be ke wali do wora woro wolu era foru yi ala ba wolu kuma la yoro nda otmara ni tora ka juma kanu ni na ke o kele fana be juma gore kanu di duskuna tuguni plus ka tebe ka koroka parce que o ya isa i vacciner na ibe tanye juma ka kamna ala ko alete mo sila free na ka misariya o ye illa al fasikina fo mun fasakala fasigu corona na don kala o ba fo ko ni moni corona de ga inventé corona arabukani mais arabukan composition do beke sorfu ni naw bonaw la ke arabu yere mandir ka utiliser kay
corona yolu verbe no filu no ismu no composé à duma kaso yere ka no mais autre mawlu ke autre mal fasiki ka utiliser te alba dinkan ke atunja rabu ka kana autre ma fo yiri dew ne ma ko fasa kati nawa mais ka utiliser alba dinkan au sens sukuka ni tamaro kise bola tamaro fara kono wa fo fasa nawa tamaro kise mara bo tamaro din na kabandro bakete aya la salibla kise dugole ba ko wala la botman ni adama din ya la salibla abe fi ma ko fasigi illa sare ki fo de hinna no woni illa sare wori ma kedi illa sare nyon kanuni sare adama din ya la sare dole do ni nana o bladron kadon a contraire kandron il est bula il bla la kene ma bébé yesa il mo sulu mais bora mo ya kadri kono et me kera fasigi otmana ni tamaro kisa bora tamaro den kono ka ba sutura bana otmani adaba den bora mo ya sra kan ka ba sutura bana ika kola il est bula il bla la kene ka kuma ko ri a cheto do sisa ko bana protection mi tumbe bora la c'est fini otmana ni adaba den bana ala kasra la dron ibe ke fasigi wi libuto ni chieto ni harakito yi otmana ala ko mune be nani we ngane juya mi mi koroni ya bla senga wole bi keti ala ka otmana ala te baga mo shima telela na ye maita amena ye ko jabru ni tafwidu kitibi na doye afo mumba foko yala ala be mo wafiri ala te mo wafiri ala be mo wajmani firi mo mi sona firima wal ko mo ma yudilu bihi ila al-fasiq debe ko yudilu bihi ko ale be mo tunu ale ala le mo tunu na ka misaliya me jo wa ma yudilu bihi ila al-fasiq mu ye ke wali jugu blasinga juma mera woro ka bo ke wali jugu ni kono ke wori ala bi firi no de c'est ça parce que erreur ka départ ni afore ko amay itu ka do adafe itu le ka do adafe mi be woro ka bo kono na ala bo tan sacrifice parce que tasmante tu kormu la partie mero non ala sonoma ala be se ka carte mere mais ala e tasmante kormu mere nay ayo hakli fana jima fana kona tugula la pa be mere otmara nala ya tasmatu ya ka kormu jeri kana bagalama fori yo iba karaba fana hanna ala tu be se ka intervention ke sa maintenant manke ikana bagalama de pasa ka fuyo ko tasmatu kormu toyi o hakli diri me ibo kom ibo famu otmani mi bolala ni e dlomi ni hakli tiena kana bagalama mala so yabo otmara bala jugu ate woro foi la fo juma ngore otmara ni banala don resambe wore ala misere ko se ka hakli jima ni ko ite foi te woro ka bo ko na safo ma ko sa do wore ala ba kesi ni fana sonama avec ça we ka here ko na daire yetu c'est comme ça otma ikoro ala ka daire yetu ala ka meche kan ko ala ko alladhina alaka me mugo de mamumbe jiji ni kiye ani mumbe free ni kiye goshili sababu ye oyo bana kiye la fo ban kiye la o kera sababu ye ko la fi abi o detail to dilama alladhina ako fasiki jumaw ni kiye foli be ke sababu ye ko lu to free alladhina muhammadu yankuduna usulu tlewe kanga cheni ke ahadallahi ala ta'ala kan la yukan ala kan la yukan ala ila yuta beburu fi zuhuri kabi aman fausuna wi wa ashadtum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala kabi ambizaratula ko est-ce que ala tantiga be wala yantigi mo ben nani ala ka keliyai o ko so ni na jiya kono do be yini kan ke ni mu ni jota ni ti demande
parce que tu sais que faut être ni tigala otmana annani alaka tigiya kiliya mi yo la yo kaunci alladina yanquduna sani wati be o be tieni ke ahadallahi alaka la yukan premier way aka kiliya kwale tay fe be lillahi mulku samawati wal ard ko fe be ala tay ni ya wala tala do la yukan hinna na ikaje tite funa ni alate ati ku foro alay abasoro ka sababu du doburo weti ya majaziyai luni entaide furuni entaide qur'an ni entaide karamke be majazi ashite hakikai hali inyimi bi takoro itate wallahi ikafo yikusigi mimi kune tate no tuni atato abe gbe fimita yumo blala itatu no yitumye akiate gbe balo apati buru c'est pas pour toi Ini mais l'on a avec moi, mais tu sais qu'à souvenir. Ça veut dire que c'est pas pour toi. Nous t'es ni talo et pourquoi il t'a abonné mandio. Fouille tibolo, tu n'as rien. Il a vu qu'on a eu talo. Majazi drone. Hakika ila tigia ala. Ako otia hakika ya niyo la yu chien ki bolo kaka kaka comme talo. Il la yu chien na sa la yu chien moi. Yankuduna ahad Allah. Owe alaka la yukan chena min ba'di misaqihi la yukan nusli gelen kofe aw yere ka sil ka dala et puis awla le bara hansin fara mais awa tugula don ka dugula malo ko ala tay ko be ka don ka ko kirai mara sunne bolo afara la yukan to ala tay ko fo wa yaqta'una ako fasigite dogole de mo min bara ni lasan maka wore fasigi yo parce que il y avait tiens là il est bama mitate ko ye ko le tali était facile de jouer wa yaqta'una wa tigari kala fara sunni tlebe wati be ma fina amara Allah ala ta'ala yo nyamaru ya bihi ni febi an yu sura ko ko tu don galo du mo fasari ni atobe ni sinji bo fasari sinji ala ka ke sinji tu bo o ma mo beti tigari ke sinji la ala ye nyabara ko kwa sinji tu o ko bay sinji kiti kabbu islam ya ko don galo ba kiti kala ko sube awa don galo ko même ni sanji wa kiren tama de ni bena ke hani shi to ko sa kuma le ka ira ka fo hani bi shi ba sanji tu sababu la ko ka ba no de sanji wa kiren so na faro ko ka sanji wa kiren ke ka tama ka ta sanji tu ko le ki shi ban si tu sababu la ku ka kede kana mi ko sanji wa kiren ka tama ka ta furi ga na ko ga ja ai ka sa ga fe makoro yo wala bibi na ko no ko ju téléphone ba buru dron be se ga Amerique wole so wonda ne be se ga maka wole so wonda ne be se die fambe wole ki sigirito à quelques 5 minutes wa at de ñoo ci bara karama bo ñoo ci bara karama c'est ça abana utmana we situ yere daidu utmana ka fara to kaza wa yufsidun utma ala ko mo mi ye fasigi ye ala ba detail da mu bana wala salla ike itigi ala mi yitigi ko ka hake o korosi kere iga danfew ñu ka sulula na be we yisi ñoŋo ye iko lu ka hake o korosi ni bana wala itigi ala yo ka hake tige fasakatu idanfe ñoŋo mu ka sulula ni to be ni yo lu ta tige fasakatu fasigi cheju o ma dawo ma parce que nous cela kan ni keka ba woti ala ta o yo chie o no dan fe nyomo muka su nyomo o yo chie o ma to kara jimi wa yufsiduna o be banga cheni ke su anitle yanqudun wa yaqtauna wa yufsidun o be continuer ka dume cheni ka cheni su bere bon crossa ça c'est pas précis yufsiduna e cheni su be singiti ke ba kon obe mo goro ka sinyi utige obi chensu bedo fil ard du goroka ulaika ala ko lu mo mo lu tigi tiga la khasinu da niya me ko mo bonani wode mo bonani sadi karajugo mi undila mo ko kata afere o ma ko se ni karajugo gan sanye kana na e ko ma marché o yere
ma kosiri ni mate toro kon masa toro mana kala jogo yere bansa mana a be perdila we khasira tarani manu ku katara ku leti burma yirma toro mana ayere manu ku bansa ma kosiri i kosiri bulo ko sadi ibalo ko isunu kon be dolo imbara fu kerati ko ni ko ma bana we khasara do adama de na jiye kono ala e karajugo su be do tawma sadi ni wula so mo ki rete de karajugo do de jini mati mana kun do de juni buroti ishi ka wari sanu kun sanu sanyama misera ko sanu ko jama no te akaboni be i wula ki yere so be ni na kilati be ni mayala sadi karajugo bale jini ma mi ate sumani sanu ate sumani fo ate sumani fo wole blali buroti ko bon ta burma yirma jani ibela kasumo ta burma yirma ke wala fi bidan to mana suriya burma aywa o burma yirma nun kan ka ta ke yoro muna jani mana kun dire ba beta mana dole sa mana ni mana sa afere yoro le bey ezen akanga sambo mu fe olu bebe ikanga tono mu yira ka bebe otuma mana kun lola Oyashi et téléphonala. Mon kangasa, les matériels tu dois les payer. Allez à des prêts comme ça. C'est le fada bibo. Ici nous on va tout le bibo. Des bateaux au cas Kobe. Ils m'ont renoué tant. Otmana alaka hake ou d'enfant ka hake ou. Oui karajugo. Manakun dire ma oyashi. Mais c'est qu'à utiliser. Otmana il veut t'affaire. Il y a la pratique là. Il y a la pratique là de. Il y a la c'est-à-dire les clients sont prêts, les grossistes, les détaillants, les temps, ils sont tous prêts. Voilà. Si ni quand croise t'adon, il va bien placer quand c'est boulboul quand d'union on a quand boulboul quand d'union on a de big green, très con la fierté. Et quand on est ouais ton pays, les gens sont prêts. Massadi c'est là tout est propre. Otmana ibe sige muna ni nyaba ala résultat mi ka so d'ici de soir non ni tere bena et na sega yana ko so tuni kata do fo kata do ta koutla ibe green drone para voilà mana sene boma ebe ni be kenyo kanzo ni oke ni konna gay ni soye drone tono badi mo betala la fio ya se ka boro fara voilà, vous l'avez fait en train de boire, vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous l'avez fait, Yannick Allah a souvent ça devrait pas faire. Ah, comment depuis ça, que me flamine de là, bon, à faire un coup mango, bien, coup tomate, bien, coup attendre ça, ça, nous avons fait l'eau, fait ma sana, bon, vraiment, est-ce qu'il y a boire ça faire? Hier, c'est ça, il conseille que tout ce qu'on fait. Réellement, il y a quelqu'un qui a parce que tout ça a été calculé déjà avant qu'il ait fait. Donc, fait le conseil qui a été tout. Hakliman bébé, il me fait qu'à une cannabis. Il y a plan tracé. Quand tu fais le bilan, est-ce que réellement, il y a quelque chose là? Il faut tout donner à l'homme, il faut commencer à réparer. Vous l'avez fait, il me conseille, il s'y est ça comme bon. Tu as formé la tâche qui est c'est il y a quelque chose là. Peut-être il y a deux faire la doka. Peut-être il y a c'est français, il faut qu'on a fait faire la voilà. Peut-être ici là que c'est là il y a comme erreur là. Madame n'a dit tout boulot là. Mana suye boulot. Ni mon quelque chose il y en a. Il m'a arrêté là erreur de marketing. Il veut t'en double erreur là. Ni mon quelque chose manier. C'est comme client on l'aura cassé. Voilà, sur le ma photo et retard, avant qu'il essaye, bon, ça a fait des trucs. Ok. Ni yora mon défaut donna à Keto là. Il a commencé à y aller parce que ni frotte là, qui on blague là, là, tu dois. Au moins, on va retard. Voilà, sur le ma, faut pas prendre des risques. Autrement, ni il a défaut créé, il a mis il commence à créer la côté mina nyale ka pour quoi c'est ne ka pour quoi dale ka pour quoi munu il commence à au yoro to jaraki c'est baraka de musha wala gibrote
double la mission otmana minta ke tu ma nyede bo jaraki ko bo to ala faut pas être dans l'état là quoi il faut pas faire ça do ere ka nyamini ke otmana o tamara ko nyamina otmana ibo jaraki do ere pa na repetition ma yo mai okay ni i ka muhasabatu ke wula fe ka soro ka la ka e ka tout est propre mu yera ma nye ko lu blanc ya sin ka soro ka wuli ka parce que ala na mana ko ngora ji masi na wuli ko lu place ka sa ok ala ko mo mu masonga kete ulai ka humul khasir ko do de mo mu bora ne o ka mana ko o bora na pe ala kana ke mo bora ni ni ko sama nke o bora na ko sawa biri yankuduna ahad Allah yaqta'una ma amra Allah wa yusiduna fil ard nimma kutu saba ni kera we itodo we ko fasigi yati dogore de ni weti mi ala tay ko bo ala tayala aduna bala ifasigi ikanka imma kutu mina ki janto mun kan kola imi imma kutu luka kola mi janto luka kola ifasigi ibarika moyala aiwa imman ka michie atika sala hasidi ya nyara goya kuso ka wuri ka do ka furu kono ka tasman blala yufsiduna fil ard ifasigi ya ti dogore ni mo so bay ko ala kana ke fasigi ni du ngara fasigi bokuma yiti ko khasiru ala kana ke fasigi kayfa ala bo jodi takfuruna aw beso ka nyatu ka kiyeye ka kafiriya billahi alama nini ko sabai ga kedi jodi aw era ba don ko fembe ala tai abala tate aw be ba don ko aka ka ko to nyumo tala ate sona aw ba don ko ka bogore makosa kwa mai kaifa takfuru ha aw be kafiriya jodi billahi alama nini kafiriya alama ti no te do wala tew malika ko ta si jokoro wa joba to ni c'est pas ça là ni jujuya ni fasiya wa kuntum kasra aw dun kala amwatan suye fa ahyakum ala naw nyarmaya antu yesu ya ala ya nyarmaya lahara nyarmaya dokela ka ko ka dunya nyarmaya ni nyarmaya dunya nyarmaya fana kela ka ko lahara nyarmaya ni sadiki ni ye diye ni anga diye nyarmaya jatimna ambara nyarmaya mina o be jati kum suya ni ye lahara nyarmaya jatimna diye nyarmaya be jati kum suya nyarmaya carte sabali même deux puissance ka bondoyi otma ambara mina ame mina safa ka bondoyi amena ta mina o fana fa ka bonindi otmana ni be mina sa be kira kuma ibora mina o ko musuyadi amena ta mi fara sa laharata o fara par rapport dieta suyadi ko annasu niyamun fa idha matu isayqazu kum wo be suno walalati ne suno waiti ande foi karaba ba me sigolali nan sala dra me kunu sisa me boko karaba emai era ba fa ko mutu kabla tamutu kwanye saka kwa ngasa yani hasibu kabla tuhasabu abefa ala ko kuntum amwatan ko kala sunu au kala sunu fa ahyakum ala na nyarmaya suya karte flabi maintenant de détail mesana lonikela we nyaramay kunfiya yusuyay al-alim بين الجهال كالحي بين الأموات هذه سوباك نيرما كفون تشما قابل كوم لونكلا كفون تشما قابل كوم نيرما سو تشما ele mi nyarama to be suye kala ke ni masu ta ko usu tra ko do bla ero la tro ero la banga ke suye bore
parce que o bɛ tori ji bɛ yɛrɛ fa ye o tuma na dɔnnikɛla o baara b'a bolo wa n'a y'a sigi dɔrɔn su b'i fa yan o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko dɔnnikɛlaw n'an m'a ka dɔnni bila sen kan ka kunfinw sutura ka bɔ o ka kunfinya la a mago sa bɛ jigin aw yɛrɛ kan ye dɔnnikɛla ye ɲɛnama ye kunfinya ye su ye limaniya ye ɲɛnama ye kafiriya ye suya ye faman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bayna an-nas Qur'an ko tuma kunfiya kafiriya ye suya ye limaniya ye limaniya ye ɲɛnama ye o tuma suya bɛ fɔ ninnu bɛɛ de ma ni Ala ko kuntum amwatan k'aw kɛra su ye aw tun ye kunfiya a tɛ ko kalama Ala nana Qur'an d'a ma k'aw bɔ ko kalama aw tun tɛ fino ka bɛ gɛlɛya limaniya bonda la Ala nana ka na limaniya sira d'aw ma k'aw kɛ mɛlɛkaw ye dugukolo sanfɛ mɛlɛka mɔgɔlamaw o tuma na aw ka Ala fo a ye gasiw dɔn a ye kow dɔn summa yumitukum kɔfɛ ko a bɛna aw fatu dɛ a bɛna bɔ nin na a bɛ mission dɔ la mission bɛna jɔ n'o jɔra ka ban i tɛ se ka foyi kɛ foyi baraji tɛ sɛbɛn juru tɛ sɛbɛn c'est fait n m'a fɔ min bɛ sɛbɛn i kɔfɛ sa n'o tɛ e yɛrɛ kɔni bolo t'o kɛ cogoya summa o kɔfɛ yuhyikum Ala bɛna ban k'aw ɲɛnamaya sisan o ye sara ye a bɛ i ɲɛnamaya sisan k'i ɲininka i dara k'a ma ko bon i k'a kɛ ten k'a kɛ ten k'a kɛ ten n tun ye kuma min fɔ ka kɔrɔ a dulonlen bɛ nin na n'o ye n'i ye limaniya baara a bɛ limaniya dɔ wɛrɛ woro n'i ye kafiriya baara a bɛ kafiriya dɔ wɛrɛ woro o tuma na ɲɛnamaya dɔ tun bɛ yen ka kɔn ni ɲɛnamaya ɲɛ komi ni ɲɛnamaya fanga ka bon n'o ye a fɔra ko nin ye ɲɛnamaya min tɛmɛna k'o ye suya ye o tuma na diɲɛ ɲɛnamaya c'est à dire diɲɛ ɲɛnamaya a bɛ woro ka bɔ o ɲɛnamaya tɛmɛlen nin la a bɛ woro ka bɔ o ɲɛnamaya tɛmɛlen na lahara ɲɛnamaya min fana fanga ka bon ni nin ɲɛnamaya ye o fana bɛ woro ka bɔ nin de la le manière que Ala ye siranɲɛ bɛ Ala ye siranɲɛ wɛrɛ woro ni kafiriya bɛ kafiriya wɛrɛ woro k'o bɛ ɲɔgɔn woro cogo min na kɛ o tuma na ɲɛnamaya dɔ le ka nin ɲɛnamaya nin woro nin ɲɛnamaya in fana bɛna ɲɛnamaya wɛrɛ le woro c'est à dire k'o bɛ ɲɔgɔn falen de o bɛ ɲɔgɔn woro ka taga de teriya bonda la ye ni mɔgɔ min ka halala dun o halala ye o ma kɛ manu ye o ye suya bonda ye mais ɲɛnamaya dɔ de bɛ o tuma na o kosɔn layidu dɔw talan bolo ye ka sɔrɔ a ma na yan ba ale ye layidu t'an bolo sa ɲɛnamaya sugu dɔ mais komi ɲɛnamaya fanga ka bon n'a ye a bɛ jate komi suya o tuma na o ɲɛnamaya ni komi ale ka sanu ye min k'a ta a ka fɛn min ta o ye ɲɛnama ye ale yɛrɛ ka min ale min b'a ta a ka ta ni dusukun ɲɛnama ye o tuma na o min domina n'o kɛra manu ye n'o nana yɛlɛma ka kɛ den ye o den nana ni sababuya min ye a sanuyani ba nana i b'a ye diɲɛ kɔnɔ n'ale ka halala a b'i sama a kɔ de parce que a lasali ɲuman kɛ dɔrɔn de ka d'a ye ni min fana bɔra juguman na dɔrɔn ale fana b'i sama dɔɔni kɔ o tuma pour que nin diɲɛ ɲɛnamaya ye fanga sɔrɔ a tigilamɔgɔ bolo kɛ a bɛ bɔ ɲɛnamaya dɔ in de la min tɛmɛna nin ka ɲagaɲaga a bolo ala a ka kunnadiya n'a ka taa ɲɛfɛ ko ashaqiyu shaqiyun fi batni ummi wa sa'idu sa'idun fi batni ummi kabi yen fɛ o tuma na i ka kunnagoya yanta kunnagoya a woronin bɛ ka bɔ yanta de la parce que ale bɛna jouer nin kan ni de fana bɛna jouer dɔ in kan ni de fana bɛ jahanama woro ala k'an kisi komi ni de fana bɛna alijina woro mais a worola dɔɔni ka bɔ yan fɛ ka na yan i k'a tɔ perfectionner i bɛ taa tɔ perfectionner yan fɛ ala k'an ta o bɛ ɲuman mais ala ye occasion de di mɔgɔ ma diɲɛ kɔnɔ yan c'est à dire pour te réacheter parce que i ye dansago dɔɔni kɛ yan fɛ ka fɔra e fa ye k'i kana kɛ a k'a kɛ
ala be occasion don di ba dia ini miun nana propre article mais tu as occasion pour te réacheter ne tout lui il veut se faire réacheter pour pouvoir rattraper un peu et tu que comme on lui dire il continue mais il veut se qu'un bon pour la boya pour la occasion de dire mais ni à terminal c'est fini là-bas là c'est terminé voilà ça va le quel flash ça va bara nanandi ok ala kan ça va ala ko otma anga janto ala nyarama ya ku foro ko de be ni woro la ni ne fana bena don woro amboro an ko tena don na baba otma ame mina sisa an kana to abena mi woro ka dama o ka ke juma ide an kana to mi abena mi woro ka di an yere ma woro note an fana be do produit la o mi ganga il y a plusieurs summa yuhyikum summa ilayhi nimbela ni yarma yani ko ka anyi ga ndara ka ma summa o be ko fe ilayhi katale alama turjauna be ko sigi be be tata ala kan ta ke ni tabaraka wa ta'ala